Je suis très heureux de vous voir ici encore une fois. Si je parlais quelques titres de romans russes, certainement mes amis, vous, et surtout nos amis russes, connaître. C'est mon enfance, mon université et maman, la mère. Pour la traduction. En 2-3 mots, parce qu'on D'accord, est un peu limité. D'accord. Валера, un petit résumé, parce qu'on a raté. Я хочу сказать, что я занимался переводами Минга. Это большая была честь для меня, вот, потому что я вот держу рядом Chine Actuelle, журнал, который вы можете купить, который рассказывает о современном Китае, и где есть статья о Минге, которую вы можете прекрасно прочитать и узнать, какой это человек и поэт. Pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai raté ce que tu as dit. C'est parce que notre invité de Londres, notre poète russe, on a mentionné, elle avait étudié à l'université de Gorky. Горький. Он говорит, что он слышал, что вы учились в институте Горького. L'Institut littéraire. Littéraire de Gorky. Voilà. Cette année, c'est en mai. Hein. J'étais en Chine, l'avion est en retard à cause du climat. Alors, j'ai quand même resté à avenue Gorky à ma ville natale. Он был в Китае в этом году и прошелся по бульвару Горького, который находится в Дальяне, в его городе, где он родился. Ok, maintenant je commence mon poème en chinois. Теперь он почитает по-китайски. 你是一棵树，但是你也有生命。这就是为什么你在这里等我。你是一棵树，而且你有很多树叶来抚摸我。这就是我知道为什么你也有情感，你也有爱。Je vais traduire un petit peu après. Valérie va lire le poème dans le livre. Hein. C'est parce que je voudrais vous entendre le poème en chinois, en effet. Hein. Он хотел, чтобы вы услышали именно этот оригинал этой поэмы на китайском языке. En quelques mots en français, hein. C'est-à-dire, toi, tu es un arbre. Un arbre. Tree. Ты это дерево. Toi, tu es un arbre, tu as une vie. Ты имеешь жизнь. C'est pourquoi aujourd'hui tu attends moi ici. Почему же ты меня ждешь сегодня здесь? Ta feuille me caresse. Твои листы меня гладят. C'est parce que toi, tu as un sentiment, je sens ton amour. Потому что я чувствую твою любовь. Ça c'est l'idée essentielle de Это главная идея ce poème, Valérie va dire. Hein. Этой поэмы, которую я... Parce que je voudrais vous entendre en chinois, c'est comme ça que je dis. Очень хотел, чтобы вы услышали на китайском языке оригинал. Okay. Ouais. Donc la traduction, ça s'appelle Moment de la beauté ou la beauté du moment. Se balancer dans la brise nous fait irrésistiblement comprendre que les feuilles vertes foncées ne sont pas là par hasard et que l'invisible joie dans une vie qui coule dans nos veines surgit soudainement lors des errances occasionnelles comme une émotion illimitée à faire partager avec le monde. La beauté de chaque larme ne peut certainement pas être décrite par le langage, mais la vitalité de nos univers se maintient grâce aux soins de chacun. C'est bon. Ça va? Voilà. Tu vas lire le deuxième? Non, deuxième. Tu parlais de Pierre fait signaler le livre rédigé par Alexandre. Oui. В этом журнале, кстати, также рассказывают о эмигрантской лире. Да.
и Александр Мельник. О, Вот, то есть он уже попал в Китай. о, Вот, и иммигрантская карьера будет в Китае, кстати, я могу об этом сказать. Да? Окей. Вот, и его написал Пьер де Ваиф, это переводчик официальный Минга, называется «L'effet Doppler». Это это поэзия, можно сказать, уже в прозе. Это прекрасная статья, я вам всем советую купить и прочитать. спасибо. Одну Ok. лекцию. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Ok. Merci. Merci, Mélanie. Merci, bien, bien. Merci.